ki pram ngai bi bat barok ki pram sim bakodor nak liang je seng khana balang Presbyterian Maulai nga priang subha ban ngai khublei hak teng trai bo nong panim ba ye jungi Jesus ye pi iwe ki ba pet ya kanika program Christmas online service ke bangila abni lembaga YouTube bat kumju lembaga cable TV local channel kani kalong kesngi ke bakum ki Kristan setelup ke patai ngi rakhe penan buram ban kan mau ya ke jingwan long bre ke jong try ba unong penim ba ye jungi Jesus ban makata ngasim mi kani kabu ban ai khublai Christmas besok makamen ye pi iwe nakliang ga jisen khna ngi so komen ngi so buram ban ngi ai khublei ru ye pastor RG lalu ibala kloi ban priang ya ka jingkar pa jungi kum ge jisen khna ban sa mi khubor na ktien ge jong blai hapreng jungi lang hani ka por bat ngi ngai skam bo blai undon kat bai pastor lam ka khubor ba I in sasam hapreng jungi sa phang por ka ktien ge jong blai ha ka city ge ban kong yones kalanong pasau kad khot kha khnai ko ong ni mangi u naba ula chua ma u yangi inia chaprang ji sakri jongi da ka bangnia solang da ka jingrai KHB ka ba life war bat sau phui na ka kot jirai ba khamrem bat hadin balap ni ka jingrai ngan sa subham karpat ya imes amansha nong kanri en selami ka ba puli na kting jong blai bat kum juru ha ka ba duai Tuhan pikirim nge risabar ngoko menshabe tlehem mentayangin ngo yutra betagashing ot lakayus imki angin Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani ukres utra tokipat baange riwa jamban ya ro lengba beneng tu sawa jing ya ro uban mani Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani ukres utrai amen trai ni angu mi blawan ban pen em koji suya mi kabu nam ni ai ktin jong ko pa blawan pau hakado Tuhan ya uban ma ni Tuhan ya uban ma ni Tuhan ya uban ma ni ukre Shraban let huble hakajing duai ban pulien akting ju shimya khabu ban ai khuble Christmas ye piwe bat kabantawan pulie kalong nak kita unang ye thulupa u Isaya kalong wakhandai kadokhat kabanrio bat kashiti upol u apostol shakinong rom kikentian ki bong kumni namar hangi la khayu khon la ai u khon hangi te ka jing senshar kan long halor ka terpeng jong u bat on khot i ka kerteng jong u ba phla u nong sala u bulei ba khrawor u khpa bom jukun u siem ka jing sok ti u bulei jong
ublay ujong kata jingkermen tu on pendap yapi da ka jingkemen bat da ka jingsuk baro ha ka banget khnang ba phen yo nang roi kerhai ha kata ka jingkermen da ka bor siam bakoi to in le ublay jing duai Ba jing ba hamneng wan kamat chong mi hani ka por try ban ai ngu imi bia ka jing don kat ka chong mi wa mem shim la ino kan pa ngi ai ngu try ban yo pat ban rakhe ka jing ya ka sngi ka jing ban nong pri ka chong mi sha ka ni ka pat thai kan pa hani ka por try ngi wan ban kat pa de mi wa men nang don kat lang bat ngi gini sngi ki por badang sa ba ro kan pa wi nang la ban pendam ik kam ka chong mi try ji sub ye don lam don kat ru ba ki nong shim ban ta hi ba ro kin pa ru pas tang ru buai no jongka trai jisu bi ya dalam dan rengkat ru kin pa bagi para mensim kin pa ibala jengai no nami ai ki kabor bikin ngau thu bikin jan chami kin pa dalam dan rengkat ru kin pa bagi rampe yang kristan kin pa ki bala badan hapadeng kajing pang jing stom ki badan hapadeng kajing kajing jenjar kin pa tu slek mo mi rakasnam bakodor kajang mi kin pa ki dalam dan rengkat ru kin pa ban Shakri pada jang me ban sa me ko khubor ka jang yang hangi ken pa to ai kan long oi ket pa ka long jing pen kre ka long na i hendrei ka jing pen ran manai ka long na mi ken pa ra ji su bi dan lam dan kat ru ngi ki hap ki baret ken pa ai ngi ka bor ngin smart ban puli ka tien ka jang mi namar ka long ka jing ba me ka men sim ka jang ngi ben khoi ken pa ka do not ka jang ngi khanang kan long ka jaka ka ba ibet yam ye ba men shong ken pa apa ni kini baru aku tengah try nampak menjadi Jesus Christ. Amen. Mentang ile poi saka benta pengin yo sono ya khubon na khtin ke jong blai lambai pastor RG lalu. Ten re shwai kata ngasobha benya thu pangidan ru apne jungi yeiwe ni ki hep khana jong ka balang iban ai ke jingwai bekerpang jungi apne jungi lang ni kapor bai tai long imes Melanie Grace Pengrup ting ai kuble ye nam ta ka special number ka bai in sa ai blain kur khu ye ban yong kuble shibu ni iru badin ba imes Melanie Grace ila de ban ai jing rai ba kerpang jong i asu subha ban kerpat ye pastor bin shim ya ka banta Nang Bethlehem nang ablang brod halun ya uki wan bandam ripstad ya uki ai kijing ai bakin sai kijing slep bakodor ki ai lecha utra
Kejingai kublai Christmas ya pi baro haga kerteng ke batiang tam jong nong pelim jengi Jesu Christ. Ngadap de kejing sngongu yu blai bangalak bende dalam berkat si sin bat pi ki pep ki berit. Na kejeseng kena balang Presbyterian Maulai. Mga sokemen shibut kerpang habukum gili kesengi. Begini yo bende ki Christmas ringkat lembat pi. Lajen sisyangi kuat bende dalang haying meni hendai namar ki AK baro ngi hap ban shule kum ni hendai ngi aingu yu blai. Begini yo pat ni kalat ban mani yu. Kuat ban sedang nama kata da bakli pi ki hap ki berit ki badan lagi jong ki yeng ki sam ki jong fi. Fia kemana am hap berit hakani ke jeseng. Ngangai baro fia kemen. Bad kumta na marbangia kemen ngakwa begin le ka wei la pidan ki yeng ki jong pi bagata ka longin na tha pe ki kti ki jongi bangin shule tang kum ni ho pe ka basuk pha bagata ka long wei ar lai sao san token hakani ka por pai ken chi ka parlok jong pi shaka diang bat shaka mon kublai ki on Christmas besok ye pi Jesu it ye pi so phale kam ta gen ngan ai por pi khinyan si second ar second pai ken chi ka parlok jong pi good tau blen kur khu ye pi ki hap ki baret mo blen kur khu ngilang baro ki be pet ye kani ka program na ka bentang ka khubor kani ka por anum kran ka bajrong ngai fresh bon de ki khubor Christmas har gani thu katu kan ni tili ki jingi thu khana ki banye day bat kini kesingi filong ready ne man sngam ngai filong ho na ba pidan ki jo fil along ready am tong in sngap no ye ki jingi thu khana ji pastor ha kani ka por ka benta ngakwa pan sedang de ka thu khana ipi Siapang jong uwei usim ha bagian penipi kap tap ne usim demo dan ke pan singat je tu ha Siapang jong uwei usim mo baru ni usim uba baba ula yo kana baru usim uba jule baba ya ka hima barok away pat tip nam usim am ju kwa bandan manu ban sngsi akai hima ka jongu ada dan basungsi o julet nyo syaki ba open kemen ni ki kenal ki it bha yusim da yat mu surok yang boem ki kemen bha ki kena ha ba kumta ju kwa bandan manu ban sngsi akai hima ka jongu hakoi ka sngif te ule amno ujuli kêu na keluar jo ke yeng ke jong bat ke yeng ke jong laban yo iya ke hima baro kowe bakum taun la kêu ha ke yeng ke jong uju pet chakmat dan em ki beri basosi shum dak dorbin de sak pet kum tu kan pet chakmat i adi ui baro ki beri ki kemen ha pai sini ke diang pet yang dak dorbin i syataru baro ki kemen Upai syuk ni kamandru pe dorben kum tu ui hang tal baro ki kemen nu musim babha la sutenat ba wong ade baro ki kemen mo baro ki kemen hendre andau la pai pat sedien upe ke dorben adiu id badan iwe kena badan ke dor basungsi usim yang tu ke dorben kerai penjen mo ham tu rajan i badan we kena iba kop ika dur ka basungsi ipong sopti bajat ing ha nang ta pada ka dur khamat ka baja ing snyurum dasar pha isusi ba tai kena anius imondala i kata am la pat ka danun wong ku menodon basungsi aka hima ka jonga kat kene ka jingba ka jonga wong kum ta us im ha kum menodon basungsi Parkum ta markum tahi ula khat ki sipai jongu wang pet hiam ti kena the ke hoi mi kili shau ti kena wan ibli susi kita ki sipai jong sim kilami ki shang ru kulai ki lecena ka jaka badan ti kena adalah poin dah kena ki ong ti kena baba alino sim la pha wan ni pi ukwa ban kendu ipi itai kena bopli posop ti bajat kadur khmat ke baja ing bakumta terter ha ilet gen syang dak kulai
buat taki sipai. Adalah poi yang sim, penrit pa bapli kum tu mau aus sim tu bah, kan mau sim yang tu sak. Tapi kena penrit kum ni, ya sejen tu sim. Adalah poi yang sim ong sim tapi kena boleh pisusi. Kum no ma pi pisusi, kat kini ka jing bah ka jang, boleh ma pi marway ma pisusi. Tapi kena itu no, yang ada konsuat, segam. Yang ada konsuat, kamu dan syuk mei papa, ha, ngalah susah marway hasurak. Terus dia mulai payu dan pilih konsuat wang. Markum tahi taus imu ong itu kena. Nado mentaka sengi penwan bansa no haying jongi, ha. Dari mga mafifin lek kamu dah konsa usim subang am. Yo saing sim, yo bam do man ke sengi PlayStation man ke sengi ha. Hendai tai kena yang no betul, yang yang no. Entre. What impact not nang tani sim bilik pai biang sesurong. Tau sim balingok kum no kum tamo, im tre bansa bat nga. La pensosi tau sim, delapai menmir nang banyak tia, ukin mau be tai kena ibarat bapli. Pat kumta hakwe kesengi ulalit pan pakwat biang itu kena. Kita sipai kila liwat biang gedeg kulai. Kita lap itu kena kiong alishong kiri kulai hablis sing sim. Ya lit biang sing sim ong pidai bansano ban nga. Tai kena yong ngam tre. Sara ban nga ngam tre. Sabar nga ngam tre. Tau sim ulingok. Ong balik film tre. Kat kini ke ying sim ke bahe ke jonga pe baro kini ke pon singet runga laban aino api risaro banga yang ngam tre sim langsung si ukli i bale film tre dalam kli i bale tre tip yang mno yang kumno ngan sa manga kena baduk kena kunsuat kejan bejabo sabti bejabo usnyu beja engam pat yo sum nga kum tak kum no ngan sa bat pitis im ba kum ta ipet biang no na yinus im kata ga jingle te kena la pen sosi us im ni la sosi la yam wong kum no kala balong kata gen ha bat kum ta kawe ke sengi uyo e kawe idea bak idea kalong wangan lau no kapan sikit sim ke jonga ngan lau no kisop ti sim ke jonga baro ha ngan lau no baro kita bat ngan riam kum unong krong ngan riam kum ubriu bedok ubasitam mo bakum ta kita sipai jonga sim nai lepi kum ta mo wangan lebet bakum ta no lapoi te singi lep no usim kapan sikit sim ke jong ha puno ulau no tiki jans im ke bitenan ulau no kita ru ha nang ta pada ula kumno pada ino itu ke buram jong ukum musim pat lupong neki jan ke bejat ukelan rangau snu open pra la yo la pra lu bara par kumta usalet sasurang umdan batip pada usim ora kat burnim tu ya kum tu umdan batip pada upaim mo kim dan batip pada usim bala ino ikat sim ya surau ulai bit jaka basak tai kena andalai kendu tai kena wong tai kena ai hak berat tai kena reklam itu iklam tu pada usim yang oi mama pisak maroi se oi mama ngasak maroi beli pimdan syik mai pa ngam dan syuk layak barak menga susah asurok mene utau sim ubala riam de kijang ki bejat wong fitre pan sa no manga ngaru ngam dan syuk te manu ngam dan syuk te pan sa manu ngaru susah asurok long pin sa no bat nga tai kena ila su kemen mo nomor bala tieng susah marwesa ila su ngan pakum tai ong haot ngatre padadu nang ta itai kena isa bot usim ubala riam kumunong krong ha la riam kumunong krong kila sa lang bat ilayo le sila banong ilayo papano dewe setelah ne mesti tu kana setelah ne ka jitu kana ka kut and they live happily ever after
kata ada ke jingkut jeng ke jing itu kana. Tang ini poin nak kemud ayu. Haka bade bekas sengi Christmas. Kemud ayu hak bade bekas sengi Christmas. Ka Christmas kadai nama kata sepanggai. Sepang jong usim kisim. Upala enok ya ke pansnget sim ha beneng ban wan shanisha pertai ban long kumanga bat mapi. Bat manu tau sim kisim, manu nganget pitip di manu dai Jisu. Bible ke itu ingiu di sim kisim. Ula eno arajar tam snem mensyua. Ula eno ya kak pansnget sim ke jong ya ka buram ha beneng. Ban wan long kumanga bat mapi. Lada pipai syaka Bible. Haka siti Paul syaki Filipi dan kini kiktin ki baong kumni. Sengap man puli pi. Kelenong ka baar dekat ka ba sauterter ngan puli kumtu naka benta jong pi. Tu yo ikan ni ke jingmut hapi kabala long ru hau Kris Jisu. Uba habau long hakadur ublay sabu di ublay shimla nyau ya kaban bat ban long marengkat ublay de ublay te tamu klem long marengkat tre ban long marengkat ublay nangta angka ketian jong ublay henrei ula pen sudai ladi kamu ula enoi kets im jong udah syim ya keduriu merau habau la jalong hakajeng serim kibriu skam kata kedeka Christmas arajar tam snem menshua Jisu ula ya ka buram ha beneng ba ya ka pan snget sim ban wan syakane ka perthai ban pensrim kum kimrau ban long kumanga bat mapi ban ni ta dong she right and the right Christmas mila la ka cat ground right kedai katakan ka Christmas kadai nama kata bau Jisu ula ya ka ketsim di jongo. Ti kumta kamdai syapang Santa Claus. Kamdai syapang ka jingle bell jingle bell jingle bell rock am. Kamdai syapang ki Christmas, kamdai syapang bamja Christmas. Kadai syapang usim ki sim ubala eke ya ka buram sim ya ka pansnget sim hapneng banwan syakani ka perthai. Ti kumta menta ka sengingan ai homework ipi. Homework ipi ngat ngi pidan hiyeng menta tamang ai homework ipi bagata kalong pide bania thu ya ki parlok ki jongpi ki marjan ki bahayeng hasam jongpi ong ki Christmas kadai syapang usim kisim mri tang syapang tu khulung bakasing utu di usim syapang usim kisim ubala ya ka kets im banwan syaka perthai ban penserim bila dia kumangi kibreu dikata Filipian itu ya kiwe syapang Jisu syapang jonus im kisim baka jingmot juga Christmas ke debu blehula ino ya ke kets im jongu ta number 1 kata ladap ngan poino syaka jing itu kana kabaar ke jing itu kana kabaar pan kalong syapang jong we pat ukna utau kena hakawi ke singi uyat hakalinti sinong surok tu uyat nambah kidukan padahal apa yang dukan ibadan kawi ke poster pantah poster tho kandon ke circus haka sinong ke jongki bat kat dor tiket circus kalong tang sispa tingkah ada ulah kemen mau circus pilih Juliet circus nganga Juliet best circus mo bakum tahu wangan lit circus wali syeng papa ai pisasi yang ngan tit tiket bani circus papa jong wangan ai tang ma phiap menteri kam shwa hayeng terikam shwa hayeng ngan sa ai pisai pi bapini circus wong to ngan tre anda lapoi ke sejan ulah kitang step ha ulah tre ki kam hayeng ulah rap i mei jong ulah rap papa jong ulah satiar saja ulah shibun ki kam pandep kam ong papa fit ai pisah no kapa wong tongan ai no wong shim ni spat tengka let pet circus na
Ulah yuk tak pisah mo. Sispat tinggal, lipet sirkus. Haswaban poi sakata kejaka balong sirkus. Kedan kejaka kabasyi ilum. Kisy yang kibriu manpet ya kaparit. Kabaki ya kita kinong ile sirkus. Kata kamri ke sirkus, hendak kadai tang kaparit. Kabaki ya kita kibayale sirkus. Barkum ta ulah ya ulah poi yang ta. Umpal poi secakap long sirkus. Anda lapoi ta kecaka ui ta kaparit. Ani ui ki maran, ui ki brio, ui kita kinong shot nang perkemen sirkus. Kadu ui clown. Clown tu. Kita di clown. Kita clown penraki brio kum tu. Taru. Anda la ta bakadu. Ai no eta kapisa si spa tingka how tau clown. Wang sim nak ni kapisa mo. Sim nak ni kapisa. Bakum ta uli pano si yung uperkat baulay ke sirkus. Tang ba? Stip jayu. Anda lapoi si yung kepau laling wang Fred awan si wang ha ngalawan. Li sirkus wang ha ngai ibki yat kum tu tak surak snang jongi. Wang mukpa ketu kam de ke sirkus. Ketu ke tangkap parit. Jongki nong le sirkus ke sirkus te di balong tu Hamadan. Hang tu pinyu nama kata yaki bakile haka sirkus. Bakum tahu kena ulah susi bahaga pisar ulah ajata dan pisar ulah susi bah namaru itang ya ke parit uklami ya ke sirkus ke basisha. Sam kejingi kai yangi. Kejing pakai mau yangi ru kelong. Bamangiru ladang yimle sumar bah. Ngilak ban klet ya ke jingmut ke basisha juga Christmas. Ngilak ban syitang ke parit. Tang ke basyabar. Ya ke Christmas ke basisha ngilak ban duh. Belai lada mangingibun kaman perkat tang syapang ukik. Tang syapang Santa Claus. Tang syapang ki gift. Tang syapang ki niki decoration. Mau lada ngi perkat tang syapang kita. Tang syapang Christmas tree. Syapang ke baham Christmas. Ken mau ngin do ya ka jingmut ka basisha juga Christmas bakata kalong badai syapang jong nu Christmas syapang jong u Jisu. Okay ma'am? Tikum tala danga bat maping susu tenak man supet tangi kini ki basyabar, tangi kini ki lights, tangi kini ki decoration, tangi kini ki gift mo ka bangilak banyo. Ken mau ngin do ya ka jingmut ka basisha juga Christmas bakata kalong syapang jong u Jisu. Mo, tigum tang kwa pikir mau ipi kihabarin ken mau. What do ban rki ke Christmas ke basisha. Ngakwan pikir mau ipi nama kata ken mau ha ngin le kemen community tang bawat klet ya u Jisu upade updeng jongka Christmas. Mo, kumnong spell Christmas. Tang spelling Christmas spell na paring to milay CHRIST MAS Christmas day. Spell kasir ki HRIST MAS Christmas day. Tamentala dang iweng no kini kakitin Christ man ka paring CHRIST weng no kato sa sang kidak ayu MAS. Dan Christmas sila dalam dan Chris. Dan bandan Christmas ngidi bandan CHRIST. Chris MAS mas. The Christmas kini syapang jong no Jisu. Syapang jong u Jisu. Wado banyo ya ke jingmut ke basisha juga Christmas. Christmas kini syapang jong Jisu. Ya okay, ma'am? Tikum ta tong ini ong Don Christmas, Don Christmas, Don Jisu, Don Christmas. Nama pertama, Don Jisu, Don Christmas. Don Jisu, Don Christmas. Don Jisu, Don Christmas. Don Jisu, Don Christmas. Tikum tangi hab bandurki Christmas. Manum klan baka jingmut juga Christmas. Kadai syapang jong u Jisu usim kisim. Ubala eka cats mau banwan seni ka perthai taradap arti liji tu kana kabakat du lai las
Kejitu kana bakat dua pat ke desa pang jong iwe ikena. Mo, itai kena idang nyos nem karta. Mo, man haki ying ke jong i dan i mami i daddy but i kongkong i jong i. Man balong Christmas ke ju shet jing tak ka bang ba. Mami jing i shet ke turkey te ke jing tak i ba roast turkey. Mo si ba ma tu ba. Ha, si dan kata. Man kasih Christmas kisah ya bam jing bam. Kum tah kata kasih Christmas haka por janmin. Dah kila mut bania bam Christmas. Dah kila mut bania kawai Christmas. Kila bu ke turkey hapdeng jong kami. Oh bohep ha. Papa mi mail la syong ti men jing la syong. Haka taka por kupawang. Tong ini duai. Yang ini kena ibadah news nam iketing Anthony. Yang awam siya na ipat duai. Kupawang boleh ni pat duai. Oh awam duai. Ilet tip sa kamera jong ilit simi ka we ka syuki ka batli. Ha? Ka batli ndan basyang. Iwan ra syuki. Kami ko ang balay badup iwan ra syuki la biang ti syuki yang i barak sangot. Yung em ngawan ra ikan ni ka syuki namar balay Christmas ka ka birthday jong no jong Jisu. Pakumta nga bu ini ka syuki ken bandan ru Jisu ken ha ka jing rakhi Christmas ka jong i. Okay ma'am? Tikum ta habaret kapengken mawing ngirung ini balong tai habaret. Tole singin numbu kesyuki hendreng im day ban klen. Baka day syapang jong ujisu. Mo to blain kurkuingi blain ni rap yangi ki hab ki baret bangila ban rakhi ya ka Christmas klam daklet badish pangus im ubala ka kat benang ka Christmas ka jingmut ka bashisha de jongka day syapang ujisu na klam ujisu numdan Christmas mo kam day ka Xmas kam day X-Men mo day to ha kam day ka Xmas ha day syapang Christmas CHRISTMAS da kron CHRIST numdan Christmas pagkabakhadukan mau ban ai jaka yau Jisu hagadonut ke jongpi pada tadang ihap anyarwa tu wan shadonut try Jisu dan jaka hadonut jonga tong ini duai hap kibaret baro bo kikti kumne kan lapidan ki yeng ki sam jongpi fi pet ini ke program bo kikti kumne kabrem ki khmat jongpi ini duai bari pastor ban khat yo Jisu hagadonut ke jongi to kabrem ki khmat ta Jisu bein nyai ngu ya me ai hangi kaktin jong me ngakhat ya me Jisu hagadonut jonga to one hagadonut jonga don jaka ya me hagadonut jonga hakerteng Jisu ngipan amen ublen kurkui ki hab kibaret say said Merry Christmas ya pi bara Sesien pan ai kublei pastor nam tang ka kubor ka bila sam pre jangi bat ngai skam ka long jingker khu yang ngilang iwe piwe bat kum ka je seng kana yong kublei shibun pastor blei kur khu pi kur khu ka yang ka sam jong pi bat ho in duai bu blei no don kat ha ka kam ka ba pi pitre ka long nam ta ka burom ka jong u te ne ka por ni ne yo ya ka jing spell lang na ka tin ka jong blei ba ka jing spell ne ka por ka long na ka gospel kat ku Matthias kalnong ka baar ka khot ka ban rio bat ngan subham karpat yai vice president jungi i Mr. Ken Saibor nong steng bay in subha banyarap ban penspel tu kajing spell lang akni ka por ko mta kan long na ka gospel jong Matthias kalnong ba ar kat khot ka ban rio tingan kerpat ba pinya yang lang ngan ya lam ngan akhmat bat pin se yobut na dien Matthias ar nong kat khot ka ban rio paru ka Bethlehem ka ri Judea Hamlong ibaret tam. Hapdeng kis iam Judea.
na pha lap na ba lap na pha an mi nong sin char ban sharai ya ki brio jonga ki Israel subha ban sham tiếng ai khúc lê ya im sa kan sai bo nong steng nam ta ka ni jing pen puli lang na tiếng jong ble bang ai khúc lê ya phiru we piwe ki be shim ta lang ha ni ka por bar ka ban pen wai no ni ka jing shakri ngai khúc lê ya baro ki nong shim ta bat kum ju ru ya phi ki ba pet ya ka ni ka program ble nu kur khui phiru kum ju ngin ya pen wai no ni ka jing shakri da ka bagin ya so lang da ka jing wai khb ka ba sau phu sauบัดสันพลายนะกอดจิรวยกว่าคำเร็มบัดหาดินเปลเล็บกันในจิงรวยงานสัสุภาพกระปาดอีเวนิกที่เป็นมัสันจุงี้อีที่เป็นมัสันที่เอสลามเรอิสุภาพนำบุที่ฮอบเลกจิงรวยบัดอินสัปไลดูอย่างงี้ได้จิงกรูเป็นวาย Kading pna halum kal ba
วันเป่าหาบุรมจงมีขอดยางาตรายประพาองดังดอนจากาดอนจากาหากรุงจงมียางางานชาดาจิงแมนตราจีสูอันดาแมนวันชายางางานชาดาจิงแมนตราจีสูอันดาแมนวันชายางา ต้องยังเลยลังให้จริงด้วยก็ปางีไอโง่ยเมนามาร์กสนีกับบักคราวตำกับมาลวันเชิงกับประเทศบันพาอยู่คนจะมีอุจิสคริสบันชายับนามาร์กิปอบจังอาบจังอีตรายงีไอโง่ยกับคูบอลกับบังโยงีไอโง่บักกิโปรแกรมบาร์ดกับลาเป็นดับบัดไอกันลองกับเดียงหนขมัดจังมีก็ตรายลิงบักกับคูบอลกันนี่ก็สงีกับบัมเมนตากันลองชิชาบากับคริสต์มาสกันลองกับมีเมนูจากาฮักดอนนูจังอีบามีก็ทรายมันลองทรายกับเม็ดอุทรายกับมันเสียมอุทรายกับจิงเอ็มกับจังอีบางอินเนี่ยสเรียมบัดมีกัดบานังมีนักเวกสงีชกเวกสงีกันรัดกันคุยกับบาร์กับลาเป็นเด็บกันคุยกับเจสันขณะบัดไอ้บักนี่กับคริสต์มาสกับมันตากันลองชิชากับคริสต์มาสกับบักคัมเพร์บัดbagan long kaban Christian boring ni bagi nang la banyak hakata lenti bakamon ka jami shem trai ka bram ka jingu shami ai kine barok ngi dwai de ka jinget hakaka teng ka bathyang tam ka teng ka kodo tam ka jong trai bon nong em jangi ujis kres hakaba penwai no e ka jing shakri da pelat ne ko pa de ka jing kur blai ke ba kodo tam ai du ba ka jing e ba jong blai ukpa Kajing aye uji sukres ringap slap shed board semo khot kina lai how we blay kalong ringkat bat ngi ki hep hakabalang hagri bakaleng kapatay ringkat bat ki bangai ki jame ki bi ro ban kraw ta ka jame ki ba pendan burame me lema sngi Christmas bat shilen tar jong jing em ga jingi nang ne shik arta bam bam jukot amen ba amen